confidence about what he's doing on Kashmir or what he's doing on eliminating terrorism from our soil, so I'm not able to comment on his policies. But this much I can say that the Pakistan People's Party is deeply worried about the reorganization and the rise of the Taliban in our tribal areas. And we worry about that. We think it's a matter of grave concern when international analysts begin saying that the Taliban are operating from secure hideouts in our tribal areas. The Pakistan People's Party does not accept this theory of strategic depth. The strategic depth where let me walk you down history a bit. If I walk you down history a bit, in the 80s we had the Afghan Jihad when the Soviets occupied Afghanistan. And following the Afghan Jihad, there were elements within our establishment that began to believe that a vassal state in Afghanistan would give Pakistan strategic depth vis-a-vis its hostilities with India. Now, Pakistan People's Party does not conform to this worldview. First of all, in the spirit of Simla, we believe that the Indian threat should be diffused through peaceful negotiations. Yes, we have an outstanding dispute in Kashmir, and many lives have been lost on all sides because of the Indian and Pakistani dispute over Kashmir. But while acknowledging that we have a dispute over Kashmir, we believe that the way to resolve the Kashmir dispute or to resolve relations with India is through peaceful, negotiated settlement, which is why the Pakistan People's Party signed a similar agreement, and which is why the Pakistan People's Party subsequently signed agreements with Rajiv Gandhi on the non-attack on each other's nuclear facilities and ratified the South Asian Preferential Tariff Agreement. We would like to see the people of South Asia moving towards peace, moving towards economic cooperation, and learning from the European Union how a common market is built. And we believe that this is the way to tackle the mass poverty that exists. And if the countries of South Asia come together, I believe there will be tremendous opportunities for jobs, for increased prosperity, for trade, and for travel amongst our people. So we want to diffuse the tension through using economics, while acknowledging that we have differences on the Kashmir dispute. As far as Afghanistan is concerned, we do not believe we need that strategic depth to counter India. We didn't need it before the Soviets went inside Afghanistan, and we never had a policy of strategic depth at that time. At that time, Afghanistan was a buffer state between the Soviet Union's borders in Central Asia and between the borders of Pakistan, which was allied with SEATO and with CENTO. So we would like to have good relations with Afghanistan, and we would like to ensure that the Afghan people choose their own government. And irrespective of the nature of that government, we believe that due to the demands of geography and the demands of trade, that whosoever is elected in Afghanistan will be sympathetic towards Pakistan and will enjoy good relations with us, because we offer Afghanistan access to the warm waters of the Indian Ocean and, of course, for trade. They offer to us access through landlocked Afghanistan to Central Asia. So we would like to work with the Afghan government for stability in Afghanistan and for the empowerment of the Afghan people who have suffered horrendously for the last 3 decades and who do not need suicide bombers making a wreck of their life anymore. As far as the tribal areas are concerned, well, we in the PPP were extending the Political Parties Act there, and we were going to form a council to give participation. We gave a council, we just finished giving a council to the northern areas to integrate them into Pakistan and into the social and economic life and fabric of the country. And after finishing with the northern areas, we were moving on to the tribal council, but unfortunately the PPP government went. Well, we believe that law and order can be restored, and we believe that it is highly disturbing that now militants are gaining the upper hand. It's almost like Karachi, where the population are held hostage. Because when we had an insurgency in Karachi, it wasn't that the people were with the insurgents. It was that the people were subjugated through the use of bombs and through kidnappings and through brutal justice meted out by decapitations and bullets to the head. So it's a little bit similar to that. And we think that law and order must be restored, and the writ of the government must be restored. And we restored the writ of government earlier on.
You know that the narcotics barons had so much money that they used to have private armies of their own. When we restored the law and order, and I believe that a civilian political government is in a position to respond to the civilian needs of the people, to respond to the political needs of the people. The social base of a civilian government is accountability before the people. हम आवाम की खिदमत करेंगे तो आवाम हमें वोट देंगे, आवाम का हम ख्याल रखेंगे तो आवाम फिर हमारे ऊपर दोबारा एतमाद करेंगे। मगर जब एक फौजी हुकूमत आती है जिनकी जड़ आवाम में नहीं है तो वो आवाम का परवाह नहीं करती। वो समझते हैं कि हम डंडा के साथ सब मामले हल कर लेंगे, मगर डंडा के साथ आप वक्फी तौर पर कुछ हासिल कर सकते हैं मगर लॉन्ग टर्म आप नहीं हासिल कर सकते हैं। और जिस किस्म की मतलब अनक्लियर फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि एक फॉरेन पॉलिसी है जो हुकूमत कहती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि हम तालिबान के खिलाफ हैं, हम मिलिटेंट्स के खिलाफ हैं, हम मिलिटेंसी के खिलाफ हैं, मगर दूसरी तरफ सरजमीन पर एक और पॉलिसी इजहार हो रही है। तो फिर समझ नहीं आती कि क्या पॉलिसी की ड्यूअलिटी है या क्या इनफेक्टिवनेस है कि हुकूमत कुछ चीज़ चाहती है मगर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। अभी आप देखें कि एक पीस अग्रीमेंट थ्रू द ट्राइबल मलिक्स तालिबान एलिमेंट्स के साथ साइन किया गया और मुझे ताजुब हुआ कि ये पीस अग्रीमेंट ऐसे साइन किया गया क्योंकि इससे पीस नहीं मिलेगी, इससे और अनसर्टेनिटी होगी। और वो अनसर्टेनिटी आप देख सकते हैं। इस पिछले हफ्ते में टैंक में एक वायलेंट इंसिडेंट थ्रू सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, दूसरी लखी मरवत में हुई है, तीसरा पेशावर में हुआ है, एक अभी मैरियट होटल या ये इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ। तो इस तरीके से वायलेंस हर जगह फैल सकती है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम सिर्फ या पंजाब में रह रहे हैं या फिर हम ट्राइबल एरिया से दूर रह रहे हैं, पेशावर में रह रहे हैं या बन्नू में रह रहे हैं कि कल खुदकुश हमारे ऊपर नहीं आएंगे। हम एक मुल्क हैं, जो मुल्क के एक किनारे में हो रहा है वो मुल्क के बाकी किनारे में भी फैल सकता है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम बहाल हो ताकि हम मुल्क के अंदर अमन कायम करें, मुल्क के अंदर लाकानूनियात को ख़त्म करें। और मुल्क के अंदर जब हम अमन कायम करेंगे तो फिर हमारे अवाम मुआशी तरक्की कर सकेंगे, फिर हम रोज़गार एम्प्लॉयमेंट के ऊपर तवज्जो दे सकेंगे, हम महंगाई को ख़त्म करने की कोशिशें कर सकेंगे, हम अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश कर सकेंगे, इंडस्ट्रीज लगा सकेंगे ताकि लोगों को जॉब्स मिल सके और हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। मगर इस वक्त जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, हम एक बहुत सख्त बहरान में मुब्तला हैं। जिधर हमारा एक बॉर्डर जिधर ट्राइबल एरियाज हैं वो बहुत सेंसिटिव है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान के अंदर हमारा सबसे बड़ा सूबा जो है वो एक इंसर्जेंसी उधर चल रही है। तो पाकिस्तान के सामने बहुत से डेंजर्स हैं, मगर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे एलाइज और ARD जो है वो इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान के अवाम की मदद के साथ पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकते हैं। और इसलिए ये कौमी मफाद में है कि मुनसिफाना इंतखाबात हों और वो मुनसिफाना इंतखाबात जल्द हों, और जो हमारे मुसल्लह अफवाज हैं, जो हमारे पुलिस फोर्सेस हैं, जो हमारी जुडिशरी हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, अवाम का साथ देना चाहिए, आइन का साथ देना चाहिए। और जो कुछ भी इलीगल ऑर्डर्स उनको रिगिंग के लिए मिले उनको वो नहीं सुनना चाहिए और अवाम का साथ दे करके कायदे आज़म और कायदे अवाम के पाकिस्तान को दोबारा बहाल करना चाहिए। फैज़ रहमान फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिका TV। मतलब आपने जो कुछ भी मुल्क के दाखिली हालात के बारे में और फॉरेन पॉलिसी के बारे में फरमाया तो उससे इख्तिलाफ बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ अमेरिका के मुताल्लिक़ है। पिछले दिनों यहाँ जो पिछले महीने एक बिल पास हुआ है कांग्रेस में पाकिस्तान के हवाले से हमारे नुमाइंदगान में, जिसमें तालिबान के बारे में कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं कि अगर तालिबान की आमदोरफ्त ना रोकी गई तो इमदाद रोकी जा सकती है। लेकिन इसमें एक और एक पॉइंट है डेमोक्रेसी के हवाले से, पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से। तो आपकी पार्टी क्या इस बिल को सपोर्ट करती है, और अगर नहीं सपोर्ट करते तो कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो कि आप चाहती है कि इस बिल में जब ये सेनेट में आए तो ऐसी कुछ चेंजेस आप प्रपोज कर सकती हैं? जहाँ तक ये बिल है ये तो अमेरिका अपनी मर्जी से पास करेगा जो वो समझते हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है
ہم واشنگٹن کی جو کمٹمنٹ ہے فار ڈیموکریسی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا پریشر ہوگا حکومت پاکستان پر کہ آپ فیئر الیکشنز کریں اور فیئر الیکشنز پر امداد مبنی ہے. کچھ روک تھام تو ہونا چاہیے. اس وقت تقریباً $6 ارب رکھے گئے ہیں for those countries who are supporting the war against terrorism. یہ $6 ارب جو ہیں اس کا اکثر حصہ پاکستان کو مل رہا ہے. اس کا حساب کتاب پاکستان کے پارلیمنٹ کو نہیں مل رہا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حساب کتاب پاکستان کے پارلیمنٹ کو دیا جائے کیونکہ یہ پیسہ کوئی فرد کو نہیں دیا جا رہا ہے, یہ پیسہ کوئی حکومت کو نہیں دی جا رہی ہے, یہ پیسہ ریاست پاکستان کو دیا جا رہا ہے. اور جب ریاست پاکستان کو دیا جا رہا ہے تو یہ پبلک فنڈز ہیں اور ان کی پبلک اکاؤنٹیبلٹی تھرو دا پارلیمنٹ ہونی چاہیے. ظاہر ہے اگر ہم فیل کرتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ یہ ہمارے ملک کو دیا جا رہا ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ پیسہ دے رہے ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ اس پیسے کا حساب کتاب ہو. یہ تو لین دین کا ایک حصہ ہے اور اس میں میرے کو کوئی چیز ان یوزول ایسے نہیں نظر آتا. مگر جہاں تک میں فکر مند ہوں ادھر میں ارتھکویک فنڈز کے بارے میں بہت فکر مند ہوں کیونکہ بڑے پیمانے پر ارتھکویک ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے پیسے دیے گئے تھے. مگر جو مجھے رپورٹس آزاد کشمیر سے مل رہے ہیں اور مجھے رپورٹس جو مل رہے ہیں ہمارے جو فرنٹیئر پروونس کے ہیں جدھر ہمارے ارتھکویک کے متاثرین ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن صحیح معنوں میں نہیں ہوئی, بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 40,000 چیکس جو ایشو کیے گئے تھے وہ باؤنس ہوئے. ابھی ارتھکویک سے more than a year has passed اور کہ ہمارے لوگ اس سردی کے موسم میں ہم خوش نصیب ہیں ڈاکٹر جاوید کے یہاں اچھے سے ہیٹڈ روم میں ہم بیٹھے ہیں. مگر جب ہمارے ہم وطن وہاں ٹینٹس کے اندر ہوں, کولڈ ایریاز میں ہوں, جن کے پاس چھوٹے بچے ہوں اور ان بچوں کے پاس چھت بھی نہ ہو تو یہ بہت بری بات ہے. خاص طور پر جب پیسہ دنیا نے دیا ہے, جب پیسہ ہر پاکستانی نے خواہ وہ واشنگٹن میں رہ رہے تھے یا لندن میں رہ رہے تھے یا دنیا کے کوئی بھی حصے میں رہ رہے تھے, ہر پاکستانی نے دل کھول کر کے امداد کی ہے. تو مجھے خاص طور پر تشویش ارتھکویک فنڈز کے بارے میں ہے. ٹرائبل ایریاز کے لیے جو فنڈز دیے گئے ہیں ان کا مجھے اتنا نہیں معلوم, although اصولاً میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بھی حساب کتاب پارلیمنٹ کے سامنے ہونا چاہیے. جعفری فرام وائس آف امریکہ ریڈیو. یہ بتائیے محترمہ کہ آل پارٹیز کانفرنس اور کمبائنڈ اپوزیشن کے بارے میں پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ کیا ہے؟ جی میں نواز شریف صاحب کے ساتھ نومبر 30 کو ملی تھی اور نومبر کے لاسٹ ویک میں ملی تھی اور میں خاص طور پر وہاں گئی اور میاں صاحب کے ساتھ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس فرام ARD پلیٹ فارم ڈسکس کیے. میں اپنے پرائیویٹ کانورسیشن کی تفصیلات نہیں جہاں دینے چاہتی ہوں, مگر میاں نواز شریف صاحب اور ان کے جو جماعت ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رائے کیا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ نومبر 2006 میں ڈسکس کیے کہ ARD کے پلیٹ فارم سے ABC, اور ہم نے ڈسکس کیے ٹائمنگ آف ABC, اور ہم نے ڈسکس کیے ایجنڈا آف ABC. اور میاں صاحب واقف ہیں پیپلز پارٹی کے پوزیشن سے. جی ندیم صاحب نوائے وقت سے میں تعلق ہے. پرویز مشرف کہہ رہے ہیں کہ آئندہ سیٹ اپ میں محترمہ کا اور میاں نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہوگا اور نہ ہی انہیں واپس آنے دیا جائے گا. اگر ایسی پوزیشن بنتی ہے تو آپ کس کو اپنا جانشین مقرر کریں گے؟ دیکھیں یہ بات نہیں کہ جنرل مشرف فیصلہ کریں کہ عوام کس پر اعتماد کریں, اور یہ نہ میرا فیصلہ ہے کہ میں کروں کہ کس پر, یہ عوام کا فیصلہ ہے. اگر عوام ایک جماعت کو چاہتی ہے, اگر عوام ایک لیڈر کو چاہتی ہے تو اس کا اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. جمہوریت کا یہی معنی, میں ایک جمہوری لیڈر ہوں اور میری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے پارٹی کو لیڈ کروں اور اس لیے میں اپنے جماعت کو لیڈ کر رہی ہوں. پاکستان کے عوام نے میرا ساتھ دیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز کا یہ فیصلہ ہے
کہ اگر میں ان کی کینڈیڈیٹ ہوں تو لوگ ووٹ پی 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 کو دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ایک پارٹی ہے جو 3 بار حکومت میں رہی ہے اور اس کی جو اقتصادی اور معاشی پروگرام ہے وہ عوام کی مدد کی ہے. جیسے ILO نے کہا تھا، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، کہ سب سے زیادہ جاب جنریشن جو ہوا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا، یا سب سے زیادہ جو تعلیم پر خرچ کیا گیا، یا صحت پر خرچ کیا گیا، یا صاف پینے کے پانی پر خرچ کیا گیا، یا روڈ بنانے پر خرچ کیا گیا، جو عوام کی نیسیسٹیز ہیں یا عوام کی لائف کے لیے ضروری ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کیا گیا. تو اگر پاکستان کے عوام مشکل میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کی مدد کر سکتی ہے یا محترمہ ان کی مدد کر سکتی ہیں، تو یہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو میں کوئی جانشین کا نہیں سوچ رہی ہوں، کیونکہ میں ڈینسٹی اور انہیریٹنس کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں. میں خالی جد و جہد کر رہی ہوں at considerable personal risk for the people of Pakistan and the right of the people of Pakistan to choose their own leaders. اور وہ جد و جہد میں جاری رکھوں گی. اگر پاکستان کے عوام مجھے چاہتے ہیں تو میں ایک بہت بڑا آنر سمجھوں گی، اور اگر وہ کسی اور کو چاہتے ہیں میں اس کو رسپیکٹ کروں گی، مگر میں وہ فیصلہ قبول کروں گی جب تھرڈ پارٹی آبزرور سرٹیفائی کریں کہ وہ الیکشنز منصفانہ ہوا. اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ ہم کہیں کہ الیکشنز منصفانہ نہیں تھے اور حکومت کہیں کہ الیکشنز منصفانہ تھے. آخر میں تھرڈ پارٹی آبزرورز بھی ہوتے ہیں، اور تھرڈ پارٹی آبزرورز جو ہیں وہ اپنا رپورٹس دیتے ہیں، جن میں آبویسلی صحافیوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ آپ لوگ الیکشنز کو دیکھتے ہیں، اس سلسلے میں رپورٹ کرتے ہیں، اور آبزرورز کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ارشد چودھری، دہلی، پاکستان. یہ فارن ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ جنرل مشرف مختلف ممالک، اسلامی ممالک میں وہ گئے، انہوں نے وہاں پہ موسٹلی اس بات پہ زور دیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو کی معاملہ ہے کہ اس سے فلسطین کا معاملہ حل ہو سکتا ہے. دوسرا اس کے ثانوی کوشچن ہے کہ اگر جنرل مشرف جو بھی انسپیسیفائڈ اسپیسیفائڈ معاہدات کرتے ہیں تو وہ آپ کی حکومت آنے کے بعد اس کو فالو کرے گی، اس کو قبول کرے گی یا پھر؟ جی، میں نے ایسے کوئی رپورٹ نہیں دیکھی جس میں کہا گیا ہے کہ جنرل مشرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں. اور جہاں تک اسرائیل کے ریکگنیشن کا ایشو ہے، پاکستان فارن آفس نے کہا ہے کہ وہ ریکگنیشن کو ٹائم کریں گے ٹو اوور آل مڈل ایسٹ سیٹلمنٹ، مگر وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو رکھیں گے. جہاں تک پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بائی پارٹیزن پالیسی ملک کے اندر ہے. محترمہ منظور اعجاز، یہ جو ماڈل IMF کا اور ورلڈ بینک کا پیپلز پارٹی نے بھی فالو کیا اور اس کے بعد جنرل مشرف بھی وہی فالو کر رہے ہیں، یہ کم از کم ساؤتھ امریکہ میں اب ثابت ہو گیا کہ فیل ہو گیا، اور بالکل ایک دوسری سائڈ پہ جو رو ہے وہ چل نکلی ہے. اور پاکستان میں اب جو غریب اور امیر کا فرق ہے وہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ ابھی فگرز پبلش نہیں ہوئے، but they will be soon published, that Pakistan is number 1, the worst country in the income distribution. آپ بتائیں کہ اگر جب آپ کی اب نئی حکومت آئے گی، جب آپ نے آپ پروگرام دیں گی، تو یہ اوور آل ماڈل کا کیا کریں گی؟ مطلب علاوہ اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو مائکرو باتیں کرتے ہیں وہ میں نہیں سوال پوچھ رہا، کہ جیسے کہ قائد عوام نے 1968 میں جیسے ایک نعرہ دیا تھا، وہ ایک طرح کا ماڈل تھا، وہ کتنا کامیاب رہا کتنا نہیں رہا ایک علیحدہ بات ہے. تو اب آپ کون سا وہ نیا ماڈل لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے دیں گی اس کے جواب میں جو ماڈل پہ فیل ہو چکا ہے؟ جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر انسان کو روٹی، کپڑا اور مکان ملے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک ایسے اکنامک پالیسی فالو کی جاتی ہے جس کے تحت ہماری یوتھ کے سکلز جو ہیں وہ اپ گریڈ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ نئے ٹیکنیک سیکھ کر کے پاکستان اور ریجنل اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے ورک فورس میں پروڈکٹیولی شامل ہو سکتے ہیں، تو ہم وہ ووکیشنل سکلز، اپ گریڈنگ آف یوتھ، اس پر توجہ دیتے ہیں. ہم اپنے ایگریکلچرل سیکٹر کے اوپر توجہ دیتے ہیں کیونکہ 60% آف دا پاپولیشن
ایگریکلچر سے کمائی حاصل کرتی ہیں اور ہم اپنے انڈسٹریلائزیشن پر توجہ دیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم انویسٹ کریں ان ہیومن ریسورسز. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ویسٹ کو کم کر لیں, اوور ہیڈس کو کم کر لیں اور ہم اپنے ہیومن ریسورسز کے اندر انویسٹ کر کے ہمارے عوام کو اپرچونیٹیز دیں. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں تک پبلک سیکٹر ہے it should help the private sector to develop further کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر اور کمپٹیشن سے اکانومی بڑھتی ہے اور آگے جاتی ہے. انور اقبال ڈان. ابھی انہوں نے بات کی جو کانگریس میں بل پیش ہوا ہے اس میں ایک بات یہ بھی کی گئی کہ طالبان کی اگر ایکٹیویٹیز نہ روک سکے پاکستان تو اس کی فوجی امداد بند کی جائے, تو کیا آپ اس کی حمایت کرتی ہیں؟ دوسری آپ نے بات کی وزیرستان ایگریمنٹ جو تھا, تو آپ یہ چاہیں گے کہ وزیرستان ایگریمنٹ جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ طالبان کی سرگرمی میں اضافہ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیا جائے؟ سوری میں آپ کا سیکنڈ پارٹ وزیرستان میں جو ایگریمنٹ ہوا جس کی آپ نے بات بھی کی. جی پیس اگریمنٹ کہا نہیں. پیس اگریمنٹ میں کہا گیا تھا کہ آپ کسی کو اٹیک نہیں کریں گے. ابھی پچھلے ہفتے کے اندر تو ٹینک پشاور, اسلام آباد, لکھی مروت ہر جگہ تو یک طرفہ پیس اگریمنٹ تو نہیں ہو سکتا ہے. فار آل پرپسز پیس اگریمنٹ ڈز ناٹ آپ ایگزسٹ. کو چاہیں گے کینسل کر دیا جائے؟ I think it's already cancelled, isn't it? It's not a question of what I want, it's a question of what's on the ground. The government says I that it's say still on there. the ground it is that the agreement no longer exists because one side has already violated that agreement. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا امداد رک جائے اگر پاکستان طالبان کو نہ روکے, تو میں آپ کو کاؤنٹر کویسچن پوز کرتی ہوں کہ کیا امریکہ کو پاکستان کو پیسہ دینا چاہیے تاکہ طالبان زیادہ فنڈ ہو؟ نہیں, فوجی امداد کی بات, ملٹری ہارڈ ویئر کی بات کی انہوں نے. ملٹری ہارڈ ویئر روک دیے جائیں, جو لائسنس ہے 2008 میں رینیو ہونا وہ رینیو نہ کیا جائے. ویری اسپیسیفک کہ پاکستان کو کوئی فوجی امداد نہ ملے. جہاں تک فوجی امداد ہے اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ سچویشن. وہ جو ہمارے ملک کے کور ڈیفینس نیڈس ہیں تو ہم اپنے ملک کے کور ڈیفینس نیڈس کے حق میں ہیں, مگر جہاں تک بیانڈ دا کور ڈیفینس نیڈس کے بارے میں ملٹری ہارڈ ویئر لینے کی بات کی جا رہی ہے, ہم اس کے حق میں نہیں کہ ہمارے قرضوں میں اور اضافہ ہو, بوجھ اور ہو اور ہمارے عوام پر خرچ نہیں کیا جائے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. فار ایگزامپل جو F-16 ابھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ F-16 کو ڈینیوٹ کر کے ہمیں دے رہے ہیں. تو وہ جو F-16 ہے اس کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے میڈیا آفس سے فرت اللہ بابر آپ کو ایک پورا پیپر دے سکتا ہے کہ کیوں F-16 کے تیت نکال کر کے ہمیں دے رہے ہیں. تو ایک فینگلس F-16 کو ہمیں پرائڈ اینڈ پریسٹیج کے لیے ضرورت نہیں ہے. تو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے, ہم ہر ملٹری پرچیز کو کیئرفلی اسٹڈی کریں گے. جو ہمارے کور ڈیفینس نیڈس کے لیے یوزفل ہیں ان کو ہم چاہیں گے اور لابی کریں گے, مگر جو ایسے چیزیں ہیں جو ڈی فینڈ ویپن سسٹم ہے جس کو ویپن کہا بھی جاتا ہے اور ویپن ہے بھی نہیں, وہ ہم نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے انسٹیڈ کہ ہمارے عوام پر خرچ کیا جائے, ہمارے اکانومی پر خرچ کیا جائے, کیونکہ وہ ملک جس کی اکانومی مضبوط ہے وہ ملک سیکیورٹی وائز بھی مضبوط ہے, مگر وہ ملک جس کی اکانومی کمزور ہے وہ ملک تباہی کی طرف جاتی ہے, خواہ وہ ایک ملک ہو یا سپر پاور ہو. اور اگر ہم سوویت یونین کی طرف دیکھیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کی معیشت کم تھی, ایک بڑا سا سپر پاور نہیں رہ سکا, اور ایک بڑا سا جو سوویت امپائر تھا وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اور کئی مختلف مملکت اس سپر پاور سے ایمرج ہوئے. تو ہماری بیسک ویو ہے کہ سیکیورٹی لائز ان اے اسٹرانگ اکانومی, سیکیورٹی لائز in internal peace, security lies in meeting core defense needs. Before I ask my question, I would like to offer a clarification. As I understand it, there have been some questions about this bill. This is just a bill. It is not US law. A bill in Senate moved on the same subject has no conditionality. So by the time the two bills get together and they are
a final position is taken in the committee which meets of the House and the Senate, only then will we know what the new US law is. So right now I would say it is premature to speculate on this. Khalid Saab, I want to thank you. You have always understood things better than most people, and I should say that it is premature for me to comment to the No, I last. mean, even we called it a bill, we didn't call it a law. We call it a bill, but we No, don't but call nobody it a called it a law. law. All right, That but is- I think it's I, very clear, it's I very, didn't say I it's very have elementary. been enlightened by Khalid Saab. Is it- Distinction isn't it any between law and clarification at all? bill. No, but it needed Correct any myself. clarification. it was, Correct it is a myself. bill, we called No, it. it is a bill. Khalid Saab, आप May I अपना actually question ask my question? Yes, please. Please question. Ask your question, don't come out of this question. The question is, there has been some confusion about the nature, frequency, extent and purpose of your contacts with the regime. So, Madam, would you like to make a clear statement on this? Yes, I would like to say that Pakistan People's Party is committed to the restoration of the democratic process. And since 2000, many offers have been made to the Pakistan People's Party for personal benefits, but the Pakistan People's Party has held its own because it is committed to the democratization of Pakistan. The Pakistan People's Party would not come to any agreement unless that agreement was one which promoted the democratization of Pakistan. No such thing has happened to date, which is why there is no agreement, despite the many rumors since 2000 that there has been a deal. मोहतरमा ये बताइए कि अगर सदर मुशर्रफ नेशनल रेकन्सिलिएशन गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करे, क्योंकि मुशाहिद हुसैन साहब जानते हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया कि कुछ रुझान उस तरफ है, तो आपका क्या किरदार होगा? ये तो बिल्कुल स्पेकुलेटिव है, ऐसे कोई प्रपोजल एआरडी को नहीं मिला है। अगर ऐसे कोई प्रपोजल एआरडी को मिले तो एआरडी की जमातें इकट्ठा होकर के उसका जवाब देंगी। Next. After Mr. Naqvi. Naqvi, Roznama Khabar Lahore. By and large, present government की जो policies है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उन्होंने और नाम रख दिया है खुला पंजाब उठाओ। तो by and large आपकी पॉलिसी उनसे मिलती रहती है, खारजा पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी। तो ऐसा कौन सी चीज़ आप नहीं करेंगे जिससे लोग अट्रैक्ट हों वोट देना? जी मेरे ख्याल में नकवी साहब मैं आपको समझा नहीं सकी कि कितने डिफरेंसेस फॉरेन पॉलिसी पर और सोशल पॉलिसीज़ पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी उसने पाकिस्तान को महफूज रखा था और अपने खते को भी अपना रोल प्ले किया था, अपने खते को भी महफूज रखने के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गुर्बत मिटाई दी गई थी, रोज़गार फराहम किया गया था, आवाम के जो मसले हैं जैसे पीने का पानी है या हेल्थ है या एजुकेशन है, इधर बड़े पैमाने पर खर्च किया गया था, ये अभी नहीं हो रहा। Madam, my name is Zahid Hussain. I work for Pakistan Observer right from here, and I also work for two ethnic newspapers in America, Pakistani newspapers and Pakistan Journal, Pakistan Chronicle. Madam, आपने भी very clearly कह दिया कि military regime के साथ आपकी कोई agreement नहीं है. But the question is, there is a common perception, and you can't beat perceptions, कि आपका military regime के साथ कोई ना कोई backdoor negotiation चल रही है, so that you can People's Party और आपको जो है आने दिया जाएगा. आपका ख्याल है कि पाकिस्तान में they will let you come in to participate in the election. But I was in Pakistan 3-4 weeks back. There I have spoken to different people, and I have my sense is that they will not let you go into Pakistan. In that condition, you will your party still participate in the election, please. मैंने आपको बात की हूँ कि there is no agreement with the regime. If there was an agreement, I will tell you about it, and I'm sure they will also tell you about it. I've told you that since 2000, there have been at times backtrack channels, which you are aware of at the time of Makhdoom Amin Fahim, when I was here, but there's been no agreement to date. And there's been no agreement because People's Party is committed to the democratization of Pakistan. As far as participation in the elections is concerned, the ARD is as of now committed to the participation in the general elections that are due at the end of this year.
Whether any development will occur which needs the ARD to review its decision is something to be seen. But as of now, the ARD is preparing for the elections and preparing for the election campaign, and all the parties in the ARD is as of now committed to taking part in elections. मैडम, अभी आपने जिक्र किया कि मुल्क शदीद बहरान का शिकार है। आपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की जो आपकी जरूरतें हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर जनरल साहब वर्दी उतारने को तैयार नहीं है। सफ़र आवाम कर रहे हैं, आप कर रही हैं, डेमोक्रेसी कर रही है। इज देयर एनी वे कि कहीं पर जाके कोई नेगोशिएशन हो, कोई रास्ता खुले? जी, आई एम अनअवेयर कि ऐसे कोई रास्ता टू नेगोशिएशन हो सकता है जिधर जनरल साहब यूनिफॉर्म हटा दें, मगर इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली बहुत ज़रूरी है, और कायदे आज़म ने भी एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की थी। कायदेवान ने अपना जान डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए दिए हैं, और यूनिफॉर्म एंड डेमोक्रेसी डू नॉट गो ये हमारे, आपने कहा था कि बहुत लोग सफ़र किए, मैं समझती हूँ कि हमारे फ़ौज के लिए भी ये अच्छा नहीं है कि यूनिफॉर्म प्रेसिडेंसी रहे, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट होता या मामला होता तो फ़ौज खुद मुतनाज़ा बन जाता है, मगर जब फ़ौज बैरिक्स में है तो उनकी यूनिवर्सल अपील पूरे अवाम और पूरे मुल्क में फिर रहती है। अहमद शकील मियाँ फ्रॉम उर्दू टाइम्स एंड तकबीर वीकली। मोहतरमा, एक सवाल आपसे बार बार किया जाता है, अगर आप उसका खुल के एक दफ़ा जवाब दे दें तो लोगों को सवाल करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। वो सवाल ये होता है कि आपकी जो है ना हुकूमत से डील हो रही है या नहीं हो रही, या तो आप खुल के बता दें कि ये पीपल्स पार्टी की सरिश्त में नहीं है कि हम जो है ना किसी डिक्टेटर से डील करें, और या फिर जो है ना ऐसे गोलमोल जवाब जैसे आप देती रहें, सवाल तो होते रहेंगे। देखिए, मैंने तो जवाब दे दी हूँ, अगर आप मुतमईन नहीं हैं तो मुझे अफसोस है। गोलमोल जवाब नहीं, साफ जवाब नहीं है, मगर आप चाहते हैं कि आप जवाब दें और मैं उस पर दस्तखत करूँ। जैदी साहब, मेयर जैदी साहब, आप सवाल पूछना चाहेंगे? मैं तमाम जवाबात से मुतमईन। थैंक यू वेरी मच। आप इतने अच्छे हैं, आपको खुश रखें। थैंक यू। मोहतरमा, आप यहाँ वाशिंगटन जैसा आपने फरमाया आती रहती है। नवंबर में जो इलेक्शन हुए उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को कांग्रेस से कंट्रोल मिल गया है। आपने कहा कि आप इस बात की तारीफ करती हैं कि ये इनकी डेमोक्रेसी से एक कमिटमेंट है। आपकी जो यहाँ मुलाकातें हुई हैं, हमें ये फरमाइए कि किस सतह पर आपकी मुलाकातें हुई हैं और आपको किस किस्म का मैसेज मिल रहा है जो यहाँ पे डायनामिक्स चेंज हुई है पॉलिटिक्स में, और 2008 में भी तवक्को है कि डेमोक्रेटिक पार्टी शायद व्हाइट हाउस से कंट्रोल भी ले ले, तो उस पूरे सिनेरियो में आप किस तरह देख रहे हैं डेमोक्रेसी को? मेरे ऐसे कोई मुलाकात नहीं हुए हैं जिससे मुझे कोई इनर थिंकिंग ऑफ द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन या यूएस कांग्रेस मिले, मगर जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन लिएज़ॉन कमेटी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं डिप्लोमैट्स के साथ, या हमारे मीडिया ऑफिस पॉलिटिकल ऑफिस से हमें यूएस विजिटिंग डिग्नेटरीज के स्टेटमेंट्स मिलते हैं, या जैसे पिछले साल प्रेसिडेंट बुश का अपना दौरा था, उससे हमें जाहिर होता है दो बातें कि नंबर 2 कि यूएस फॉर टाइम बीइंग स्टिल सपोर्ट्स जनरल मुशर्रफ, एंड नंबर 2 कि the US supports that the fair elections should be held for the parliament later this year. तो जहाँ तक वो fair elections for elections later this year are concerned, वो हम वेलकम करते हैं, और हम चाहते हैं कि यूएस और इंटरनेशनल कम्युनिटी, खाली यूएस नहीं मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी बड़े फंडिंग दें फॉर बिग ऑब्जर्वर टीम। और हमने इलेक्शन कमीशन को एक 36 पेज, शाह महमूद साहब यहाँ मौजूद हैं, आप बताएं आप कैसे इलेक्शन कमीशन किए और आपने हमारे फॉर्म्स पेश किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफद जिसमें हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट्स थे और सीनियर कॉलीग्स थे पार्टी के, हमने इलेक्शन कमीशन से रुजू किया और उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 36 पॉइंट जो हमारा एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के प्रपोजल्स हैं हमने इनकी खिदमत में पेश किए।
हम उनके पास गए और हमने उनको कहा कि मुल्क में आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, एक जिम्मेदारी है और पाकिस्तान की आवाम तवक्को करते हैं आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम को रेफर किया, हमने 2002 के इलेक्शंस को रेफर किया और हमने 2005 के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की मिसालें उनके सामने कोट की कि आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड है और अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड है तो पाकिस्तान की आवाम को एतमाद नहीं है कि 2007 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। सो प्लीज कन्विंस अस कि आप क्या एतमाद ले रहे हैं जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। हमने उनकी खिदमत में ये भी अर्ज किया कि पाकिस्तान के अवाम में इस वक्त डिवाइडेड ओपिनियन है। एक ओपिनियन है कि ये रिजीम फेयर इलेक्शन करवा ही नहीं सकती और इसको बायकॉट करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है आपसे इंगेज करना। हम पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं, हम प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं, हम सिर्फ तनकीद नहीं करना चाहते। दैट इज व्हाई वी हैव कम विद अ प्रपोजल व्हिच इज फॉर स्टेबिलिटी, which is for democracy and which is for the right of the people to choose their representatives freely. हमारा प्रपोजल ने लिया और उन्होंने हमसे वादा किया कि हम इस प्रपोजल को स्टडी करके we will come back to you. अब हम उस वादे को वापस जाके इंशाल्लाह देखेंगे वो कितना इफा करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको ये भी बावर करवाया कि हमारी राय में अगर 2007 का इलेक्शन फेयर न हुआ, खुदा ना खास्ता, it will be suicidal or it will really shake the federation, and we feel कि मुल्क में एक एनार्की और एक chaos पैदा होगा because अब सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। People cannot keep taking on the beating that they've got. ये जो पेपर है हमारा 36 पॉइंट्स का on how to hold fair election, ये NDI डेलीगेशन को भी हम दिए हैं और IRI डेलीगेशन को भी दिए हैं और IRI का जो गैलेट पोल था वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए बहुत होपफुल था। मैं जरा देखूं मेरे